वेलकम बैक। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब गिरोह में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार। कलअदम एक्शन कमेटी की अक्सरियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर सामने आने लगी है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी बैरूनी हिमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हिरासा करके पैसे इकट्ठे करता था। इस गिरोह के जरिए बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। ये गिरोह रावला कोट धरने और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए भी माली मुआवनत कर रहा था। पुलिस का एक्शन। कलअदम कमेटी के मालियाती नेटवर्क के अफराद गिरफ्तार। कलअदम कमेटी के सरगना हमजा ने फंड्स इकट्ठे करने का कहा। सहूलतकार की जानिब से ऐसा बताया गया। पुलिस ने रावला कोट फंड्स ले जाते हुए मुझे गिरफ्तार किया। सरगना हमजा ने पैसे मेहताब के हवाले करने का कहा था। इंतशारी कमेटी मासूम शहरियों के हुकूक की मुहाफिज नहीं हो सकती। कलअदम कमेटी मुल्क दुश्मन एजेंडे का आलाकार बन चुकी है। तो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब और गिरोह में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कलअदम एक्शन कमेटी की असलियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर सामने आने लगी है। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम महताब अहमद है। मुझे यूनुस ने कहा की थी कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे करके तो क्या करना है कि धरने में जाकर रावला कोट देने हैं, ठीक है। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए करके जा रहा था तो रास्ते में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आज के बाद मेरा अवामी एक्शन कमेटी इस कलअदम तंजीम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना आज के बाद मेरा इससे कोई तल्लुक है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ और मैं कलअदम तंजीम के लिए इश्तेहार भी बनाता था और मुझे हमजा ने कॉल करके कहा कि आपने मुफ्ती लोगों से पैसे देने जो कलअदम तंजीम के लिए फंड था। तो मैंने वो पैसे मदर इकबाल से लेकर मुख्तलिफ लोगों से लेकर वो पैसे मैंने जो है मुख्ताब को देने थे और मुख्ताब जो है ना वो पैसे लेकर रावला कोट देने के लिए जा रहा था। मेरा इस कलअदम तंजीम और इससे मेरा कोई तल्लुक नहीं है और आज के बाद मैं इस तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मेरा बेटा हमजा यूनुस रावला कोट धरने में गया हुआ है। उसने मुझसे धरने के लिए पैसे मांगे थे जो मैंने मदर को दे दिए थे। मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा कलअदम तंजीम को फंडिंग कर रहा है। हमारा काम कलअदम तंजीम से किसी किस्म का लेन देन या ताल्लुक नहीं है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। हारिस साहब, अब तो कलअदम कमेटी की जो असलियत है वो खुलकर सबके सामने आ गई है। देखें, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ भी करनी चाहिए कि वो किस प्रोफेशनल तरीके से डिटेल में चेक कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया कि ये फंडिंग किस तरह कलेक्शन हो रही है, बाहर से भी पैसा आ रहा है। ये हजरत ने और उसके बाद में सारी बातें बता भी दी हैं। माता पकड़ा गया, उसने बता दिया है कैसे ही जाके रावला कोट में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनको लालच दे के पैसा देकर उनको बिठाया हुआ। ये अदरवाइज वो इंटरेस्टेड नहीं है लोग। इसके साथ जो इंतशार चला रही है इसमें 100% रॉ भी शामिल है, उसका पैसा भी शामिल है। कितना फारिग जो है वो भी मिले हुए इनके साथ। असल में जो इंडिया को मार के हाथ में मार पड़ी है, बुरी तरह शिकस्त हुई है। उसके बाद फिर इनको जो फिर फारिज को जो फंडिंग करेंगे अफगान प्रॉक्सी वहाँ नाकामी अब भी इस तरह शुरू कर रहे हैं, यहाँ में भी नाकामी हो गई है। कश्मीरी इमाम बहुत मुझे बताएं, मैंने कश्मीर में बड़ी सर्विस की है, मैं जानता हूँ अमन पसंद हैं, कारोबारी लोग हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आपके सामने इलीगली कश्मीर में जो कश्मीरियों का हाल बुरा है वहाँ पर, और वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं कि वो जब भी वो शहीद होता है वो पाकिस्तान के झंडे में को दफनाते हैं। यहाँ पर हर किस्म की आज़ादी है, हर किस्म की सहूलत दी गई है। ये सरपसंद बनाते जो 4 लोगों के नाम बगावत में डाले गए हैं, उनके नाम पर 1-1 करोड़ हड़बनी भी डाली गई है। ये पकड़े जाएंगे जब इब्रत सजा होगी, फिर बाकी को सबक मिलेगा। और जो भी रियासत खिलाफ हथियार उठाएगा उसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई माफी नहीं होनी चाहिए। हम चोर आंतरिक बात देख लेंगे, खुद अपनी बात देंगे जब फंडिंग मिल जाना चाहिए। दुरुस्त बात है। हमारे साथ ही रहेगा हारिस साहब। हमें वकार हसन साहब ने और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी मैं। कहिएगा कि हर गुजरते दिन के साथ अब हकायक सामने आ रहे हैं कि किस तरह से कलअदम कमेटी मुल्क दुश्मन एजेंडे का आलाकार बन चुकी है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है एजेंडे का, अब एजेंडा तो बड़ा वाज़ेह हो चुका। ये एजेंडा किसी सूरत भी कश्मीरी कौम के हकूक़ के लिए नहीं, बल्कि ये एक भारत के मकासद के लिए है। और जिस तरीके से बात की जा रही है कि जी हम तो पहले
کشمیر کو آزاد کرائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے، اللہ کے بندو 9 لاکھ فوج کے ساتھ آپ کیسے جو ہے وہ نبردآزما ہوں گے؟ ابھی تک وہ پاکستان کوشش کر رہا ہے، اپنے موقف سے کبھی ختم نہیں ہوا، انٹرنیشنل دنیا کے اندر باقاعدہ مقدمہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو باتیں کر دینا، یہ میرے خیال میں ایک عوام کو صرف سنہری خواب دکھانے ہیں، معصوم لوگوں کو۔ لیکن دیکھیے، یاد رکھیں، میں بہت سیریس بات ہے، اس ٹائم پہ آپ جو مرضی ہے، یہ ایجنڈا ہے، بالکل غلط ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ سما نے میرے خیال میں جس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے۔ لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک بہت بڑی مثال ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا، لیکن کیا بلوچستان کے لوگوں نے یا نوجوانوں نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں یا ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ نہیں۔ کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو نوجوانوں کو ذہن خراب کیے گئے تھے، کیا وہ علیحدہ ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ آج بھی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کشمیر کے اندر اگر ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں بلوچستان اور کے پی میں سرحد نہیں ملتی بھارت کی، لیکن یہاں مقبوضہ کشمیر میں اس نے ناجائز قبضہ کر کے سرحد ملتی ہے، اور جس طریقے سے سندور 2 کو اور آپریشن ترشول کو مضموم عزائم ہے، بالکل درست بات ہے۔ عبداللہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا۔ وقار حسن صاحب، آپ سے کامنٹ حاصل کرنا چاہیں گے۔ ایک تو ڈیفینیٹلی جس حارث صاحب نے بات کی، سیکیورٹی اداروں کی بھی بڑی کامیابی ہے، جس طریقے سے یہ سب اصلیت کھل کر سامنے آ رہی ہے، گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور پھر جو کالعدم کمیٹی کی اصلیت ہے اب تو سب کے سامنے ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک جو ریاست کا طرز عمل ہوتا ہے بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کیوس جنریٹرز ہیں، میرے خیال میں تو بیسیکلی دس واز کیوس جنریٹنگ موومنٹ جو بھارت کو ٹاکنگ پوائنٹ دینا چاہتی تھی، دنیا کو ٹاکنگ پوائنٹ دینا چاہتی تھی۔ ایسے موقع پہ جب پاکستان آپ کہہ لیں ایک شائننگ سٹار ہے ڈپلومیٹک سین پہ پوری دنیا میں، امن کا سینٹر بنا ہوا ہے اور بڑی عزت افزائی ہو رہی تھی، تو یہ بڑی آئی تھنک ٹائم کی گئی، بیکاز بھارت میں جو حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس طریقے سے ان کو ٹوٹلی سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک جینوسائڈ چل رہی ہے ابھی، تو آئی تھنک انہان عمر نے بھی بول دیا، تو وہ ابھی چاہتے تھے کہ اس کو ایکویٹ کیا جائے، حالانکہ ان کا کوئی آئی تھنک تال میل نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ کہ ریاست نے اپنا ٹائم لیا، اور یہ سمجھتے تھے یہ 2020 میچ ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ بیسیکلی ٹیسٹ میچ ہوگا اور انشاءاللہ فائنل ہوگا، اور اس میں ابھی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں، اور اگر آپ آج بھی سروے کرائیں آزاد کشمیر میں 99% لوگ اس ایجنڈے کے خلاف ہیں۔ ابھی ان کی فورن فنڈنگ کی لیٹس سے رپورٹس آ رہی ہیں، کس طریقے سے منی واز ٹریولنگ، اس کے علاوہ بھی جو لنڈن بیسڈ ان کے سو کالڈ ایکٹیوسٹ ہیں، دیکھیں وہاں پہ 15 سے 20 لاکھ اب یہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے، آنیسٹلی ہم لوگ خود بھی گئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا اس میں پاکستانی کون ہے کشمیری کون، اور اس پہ پھر آپ جو ہے 150-200 بندوں کو اکٹھا کر کے اور پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے صرف بھارت کو ایک جو ہے لیٹس سے امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ناکام ہی ہونا تھا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ آگے بڑھ کے ابھی جو یوتھ ہے اس کو انگیج کیا جائے۔ بات ہے جو ہو رہا ہے وہ دشمن کی اما پر ہو رہا ہے، پوری دنیا یہ بات جانتی ہے۔ بہت شکریہ۔ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عبداللہ حمید گل صاحب اور حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ تینوں کا بے حد شکریہ۔